अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्ता इल्म रियाजी का दूसरा बाब कसरी और अशारियाई एदाद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो इस सबक की मशकों का सिलसिला हम हल करते हुए आ रहे हैं। तो आज इस सबक की आखिरी मश्क इंशाअल्लाह आज हम हल करेंगे, यानी मश्क नंबर 2.7 को हल करेंगे। तो ये इस सबक का 12वां पार्ट है। अब तक 11 पार्ट मुकम्मिल हो चुके हैं। तो 11 पार्ट्स के जो वीडियोस हैं उन तमाम वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ जाकर के आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम मश्क नंबर 2.7 जो इस सबक की आखिरी मश्क है इसको हम हल करेंगे। तो मश्क नंबर 2.7 का जो पहला सवाल है मालूम कीजिए। तो मश्क नंबर 2.7 जो है अशारियाई एदाद की तकसीम से मुताल्लिक है। तो पिछले वीडियो में हमने मश्क नंबर 2.6 को हल किया जो अशारियाई एदाद की ज़रब से मुताल्लिक थी। ये जो आखिरी मश्क है ये अशारियाई एदाद की तकसीम से मुताल्लिक है। तो चलिए पहला जो सवाल है उसको हल करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है 0.4 तकसीम 2 यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर एक अशारियाई अदद है और एक मुकम्मिल अदद। अशारियाई अदद को मुकम्मिल अदद से तकसीम करना है। तो इसके भी दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कसर में तब्दील करेंगे। 0.4 को अगर हम कसर में तब्दील करते हैं तो ये 4/10 होगा तकसीम 2। तो यहाँ पर जो कसरों की तकसीम है उसको हम उसका इतलाक करेंगे। तो ये 4/10 का 4/10 ही रहेगा, ये मकसूम हो गया। और ये मकसूमल है यानी 2 का जो मकलूब लेना है तो कितना होगा 1/2 लेकर के हम ज़रब करेंगे। अब इसको ज़रब करने से पहले हम मुख्तसर कर सकते हैं 2 1 2 2 2 4। तो ये कितना हो गया 2/10। अब ये 2/10 को अगर हम अशारिया में तब्दील करते हैं तो नसब नुमा में एक सिफर है, एक मुकाम के बाद में अशारिया आएगा यानी 0.2। तो 0.4 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो कितना हासिल हो रहा है 0.2 हासिल हो रहा है। ये एक तरीका है। जो दूसरा तरीका है यहाँ पर हम इसको 4 लेंगे, जो मकसूम है अशारियाई अदद। थोड़ी देर के लिए हम बगैर अशारिया के उसको लेंगे। अब उसको कैसे तकसीम करेंगे 2 से तकसीम करेंगे तो ये कितना होगा 2 2 4 और ये 0, यानी यहाँ पर कितना जवाब आ रहा है 2 जवाब आ रहा है। अब यहाँ पर इसमें अशारिया देने का क्या उसूल है। तो यहाँ पर मकसूम में अशारिया के बाद एक मुकाम है तो यहाँ पर भी अशारिया के बाद एक मुकाम आना है। तो यहाँ पर ये इस तरह से कितना होगा 0.2। तो ये दूसरा तरीका है, मुख्तसर है, आसान है। तो इसको हम बाकी मिसालों को हल करने के लिए यही दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। दोनों तरीकों को जानना हमें ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल हम लेंगे अब 0.35 तकसीम 5। तो यहाँ पर मकसूम जो है अशारियाई अदद है। तो इसको हम तकसीम करने के लिए इसको हम बगैर अशारिया के लेंगे तो ये कितना होगा 35 होगा। तो 35 को किससे तकसीम करना है 5 से तकसीम करना है। तो 5 7 35, कितना बचेगा 0। तो कितना आ रहा है जवाब यहाँ पर 7 आ रहा है। अब अशारिया किस तरह से देना है तो मकसूम को देखना है। तो मकसूम में अशारिया के बाद 2 मुकाम है, तो यहाँ पर भी अशारिया के बाद 2 मुकाम आना है सीधे तरफ। तो यहाँ एक मुकाम है तो हम और एक 0 लेंगे और यहाँ पर अशारिया देंगे। तो ये कितना होगा 0.07। ये दूसरा हिसाब का हल है। जो तीसरा सवाल हम लेंगे यहाँ पर मौजूद है, तो कितना है 2.48।
2.48 को किससे तकसीम करना है, यहाँ पर 4 से तकसीम करना है। तो अगर इस अशारियाई अदद को हम बगैर अशारिया के लेते हैं तो ये कितना होगा, 248। तो 248 को किससे तकसीम करना है, 4 से तकसीम करना है। तो ये 4 6 24, ये सिफर होगा। अगला अदद 8 उतार लेने पर ये कितना होगा, 4 2 8 यानी सिफर। तो जो जवाब आ रहा है कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। तो अब यहाँ पर मकसूम में अशारिया के सीधे तरफ कितने मुकाम हैं, 2 मुकाम। तो यहाँ पर भी खारिजी किस्मत में भी अशारिया के बाद 2 मुकाम आना है, तो ये अशारिया यहाँ पर आएगा। तो 0.62 ये तीसरे सवाल का हल है। अब नेक्स्ट अगर चौथा सवाल हम लेंगे तो चौथा सवाल यहाँ पर मौजूद है 65.4 65.4 तकसीम 6। तो यहाँ पर अगर 65.4 को बगैर अशारिया के लेंगे तो हम ये कितना होगा, 654 होगा। और इसको किससे तकसीम करना है, 6 से तकसीम करना है। तो 6 10 60 होगा, 6 10 60। तो ये पर 5 बचेंगे और अगला अदद 4 उतार लेने पर 6 9 54। तो इस तरह से जो जवाब आ रहा है 109, यानी खारिजी किस्मत कितना आ रहा है, 109। अब यहाँ पर मकसूम में अशारिया के दाएं जानिब 1 मुकाम है, तो यहाँ पर भी अशारिया के दाएं जानिब कितना मुकाम बचना है, 1 मुकाम। तो इस तरह से इसका जो जवाब होगा वो 10.9। ठीक है, तो जो बकिया सवालात हैं हम आगे हल करेंगे। तो पहले सवाल में अब तक हम 4 सवालात को हल कर चुके हैं। अब हम जो बकिया सवालात हैं यानी 5 से लेकर 8 नंबर सवालात को हल करेंगे। नेक्स्ट जो 5वां सवाल है 651.2 तकसीम 4। अगर बगैर अशारिया के इसको हम लेंगे तो ये कितना होगा, 6512, यानी मकसूम अलग कितना होगा, 6512 को किससे तकसीम करना है, हमें 4 से तकसीम करना है। तो 4 1 4 2 बचेंगे, 5 उतार लेने पर कितना होगा, 4 6 24, 1 बचेगा, 1 उतार लेंगे, 4 2 8, 3 बचेंगे, 2 उतार लिए हमें अगला अदद। तो 4 8 32 कितना होगा यहाँ पर, सिफर। तो ये 1 है यहाँ पर। तो ये कितना है, 1628 1628। तो यहाँ पर मकसूम में अशारिया के बाद 1 मुकाम है, तो यहाँ पर भी खारिजी किस्मत भी में क्या है, अशारिया के बाद 1 मुकाम बचना है। तो ये कितना होगा, 162.8। तो ये 5वें सवाल का हल है। नेक्स्ट अब हम छठा सवाल देखेंगे। तो छठा सवाल यहाँ पर मौजूद है 14.49 14.49 तकसीम 7। तो ये बगैर अशारिया के कितना होगा, 1449 को किससे तकसीम करना है, 7 से तकसीम करना है। तो ये 7 2 14 होगा, सिफर। अब नेक्स्ट जो अगला अदद उतार लेंगे तो 4 होगा। 4 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसको हम 7 सिफर सिफर लेकर के इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो 4 बचेंगे, अगला अदद 9 उतार लेने पर ये कितना होगा, 7 7 49। यानी यहाँ पर जो जवाब आ रहा है कितना आ रहा है, 207 खारिजी किस्मत। तो यहाँ पर अशारिया मकसूम में अशारिया के दाएं जानिब 2 हिस्से हैं, तो यहाँ पर भी अशारे के दाएं जानिब 2 हिस्सों का होना ज़रूरी है। तो ये कितना होगा, 2.07। तो इस तरह से ये छठे सवाल का हल है। नेक्स्ट जो 7वां सवाल यहाँ पर मौजूद है उसको हल करेंगे। तो 7वें सवाल में क्या दिया गया है, 3.96 तकसीम 4। अब यहाँ पर इसको अगर हम बगैर अशारिया के लेते हैं तो ये 396 होगा। उसको किससे तकसीम करना है, 4 से तकसीम करना है। तो 4 9 36, 3 बचेंगे, अगला अदद 6 उतार लेने पर
36 होगा, 4 9 36 और ये सिफर। तो यहाँ पर जो जवाब आ रहा है कितना आ रहा है 99। तो यहाँ पर मकसूद में अशारिया के दाएं जानिब 2 हिस्से हैं, तो यहाँ पर भी अशारे के दाएं जानिब 2 हिस्सों का होना ज़रूरी है। तो ये कितना हो गया 0.99। नेक्स्ट जो 8वां सवाल है 0.8 तकसीम 5। तो यहाँ पर ये 80 को 5 से तकसीम करना है, तो 80/5 ले सकते हैं। 5 1 5 5 16 80 होगा। तो कितना है इसका जवाब 16 आ रहा है। तो यहाँ पर मकसूद में अशारिया के दाएं जानिब 2 हिस्से मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी खारिजी किस्मत में भी अशारे के दाएं जानिब 2 हिस्से होना है। तो ये कितना होगा 0.16। तो इस तरह से जो पहला सवाल है मश्क नंबर 2.7 का यहीं पर मुकम्मिल होता है। मश्क नंबर 2.7 का जो दूसरा सवाल है मालूम कीजिए। तो यहाँ पर अशारियाई अदाद को 10 से तकसीम करना है। तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल दिया गया है 4.8 तकसीम 10। तो इसको भी हल करने के हम 2 तरीके देखेंगे। तो इसको हम कसर में तब्दील करेंगे। 4.8 को अगर हम कसर में तब्दील करते हैं तो ये 48/10 होगा तकसीम 10। अब ये कसरों की तकसीम हो गया। तो कसरों की तकसीम में 48/10 जो है मकसूम है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं और 10 जो मकसूम वाला है उसका मकलूब लेते हैं, मकलूब लेकर के ज़रब करते हैं। ठीक है। तो अब इसको आगे हल करने से पहले हम देखेंगे तो ये कितना होगा। शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब करेंगे तो ये 48 1 48 और 10 10 कितना होगा ये 100 होगा। अब नसब नुमा में यहाँ पर 100 है, 100 में कितने हैं 2 सिफर मौजूद हैं, तो 2 मुकाम के बाद अशारिया आएगा। तो यहाँ पर 48 है, 2 मुकाम है, तो अशारिया कहाँ पर आ रहा है 0.48। तो किसको हमने तकसीम किया 4.8 को अगर हम 10 से तकसीम करते हैं तो कितना आ रहा है 0.48। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अशारिया 4.8 में अशारिया 4 के बाद था, तकसीम के बाद 4 के पहले यानी 4 के पीछे आ गया, 4 के पहले आ गया, 4 के बाद था। इसका मतलब क्या है 10 से तकसीम करने के बाद अशारिया एक मुकाम पीछे हट रहा है। ज़रब में क्या हो रहा था अशारिया आगे बढ़ रहा था, 10 से ज़रब कर रहे हैं तो अशारिया एक मुकाम आगे जा रहा था। यहाँ पर 10 से तकसीम करने पर अशारिया एक मुकाम पीछे आएगा। तो बिल्कुल आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा तरीका वही है कि अशारिया एक मुकाम पीछे आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.8 है, तो 4.8 अशारिया 4 के बाद था, खारिजी किस्मत में 4 से पहले आ रहा है, तो 0.48 हो गया। तो इसी उसूल को अपनाते हुए हम दूसरे मिसालों को हल करेंगे। अब जो दूसरा सवाल है यहाँ पर 52.5 तकसीम 10। अब अशारिया यहाँ पर 2 के बाद है, तो अब यहाँ पर 10 से तकसीम कर रहे हैं तो एक सिफर है, इसका मतलब एक मुकाम पीछे आएगा यानी 2 से पहले आएगा। तो 52.5 था, तो अब अशारिया यहाँ पर आएगा 2 से पहले, 2 के बाद था 2 से पहले आएगा, तो कितना होगा ये 5.25। 10 से तकसीम करने पर अशारिया एक मुकाम पीछे आता है। इस उसूल को हमें जहन में रखना है। इस तरह से भी हम पूरा हिसाब हल करके भी मालूम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो तरीका हमारे पास हासिल हो रहा है, उसूल हासिल हो रहा है कि 10 से तकसीम करने पर अशारिया एक मुकाम पीछे जाएगा, तो उसको भी अपना करके हम सवालात को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। सवाल जैसे मैं बता रहा हूँ कि सवाल 1 मार्क्स का है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 मार्क्स में है तो इसको हम पूरी तरह से इस तरह से हल करना होगा। सवाल कितने मार्क्स का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो तीसरा सवाल हम लेंगे यहाँ पर मौजूद है 0.7
7 को हम किससे तकसीम कर रहे हैं, यहाँ पर 10 से तकसीम कर रहे हैं। तो अशारिया यहाँ पर सिफर के बाद है तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अशारिया यहाँ पर आएगा, सिफर से पहले आएगा। तो ये कितना होगा, 0.07। 0.0 था, सिफर के बाद था, सिफर के पहले आ गया अशारिया, तो 0.07 ये तीसरे सवाल का हल है। नेक्स्ट जो चौथा सवाल यहाँ पर दिया गया है 33.1 तकसीम 10। तो यहाँ पर भी 10 से ही तकसीम कर रहे हैं हम। तो अशारिया 3 के बाद है, 3 से पहले आएगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा। तो ये 3.31 होगा। ठीक है। तो दूसरे सवाल में बकिया सवालात हैं जो आगे हम हल करेंगे। तो दूसरे सवाल में हम 4 सवालात को हल कर चुके हैं, यहाँ पर और 3 सवालात को हल करना है। जो 5वां सवाल है यहाँ पर 272.23 तकसीम 10। तो यहाँ पर भी हमें 10 से तकसीम करना है। तो जब हम 10 से तकसीम करते हैं तो अशारिया एक मुकाम पीछे आता है, यानी 7 और 2 को बीच में आएगा। 2 के बाद था, 2 से पहले आएगा। तो ये कितना होगा, 27.223। अशारिया एक मुकाम पीछे आता है। नेक्स्ट जो छठा सवाल कितना है यहाँ पर 0.56 तकसीम 10। तो यहाँ पर भी 10 से तकसीम कर रहे हैं, अशारिया सिफर के बाद है, तो यहाँ पर सिफर से पहले यहाँ पर आएगा। तो कितना होगा ये, 0.056। तो ये छठे सवाल का हल है। नेक्स्ट जो 7वां सवाल है 3.97 तकसीम 10। तो यहाँ पर अशारिया 3 के बाद है, तो कहाँ पर आएगा, 3 से पहले आएगा। तो यहाँ पर अशारिया होगा ये 397 होगा, यानी 0.397। अगर 3.97 को 10 से तकसीम करते हैं तो 0.397। तो इस तरह से मश्क नंबर 2.7 का दूसरा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट मश्क नंबर 2.7 का जो तीसरा सवाल है, यहाँ पर अशारियाई अदाद को 100 से तकसीम करना है। पिछले सवाल में हमें अशारियाई अदाद को 10 से तकसीम किया और यहाँ पर 100 से तकसीम करना है। तो चलिए इन सवालात को हल करते हैं। तो तीसरे सवाल में जो पहला सवाल है 2.7 तकसीम 100। तो यहाँ पर भी हम 2 तरीकों को देखेंगे। दोनों तरीकों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसको कसर में तब्दील करते हुए हम तकसीम करेंगे। तो 2.7 को अगर हम कसर में तब्दील करते हैं तो ये 2/10 होगा, क्योंकि यहाँ पर 10वां मुकाम है तो बटा 10 आएगा, तकसीम 100 का 100। अब ये कसरों की तकसीम हो गया, तो ये 27/10 होगा। तो 100 का अगर हम मकलूब लेंगे तो 1/100 होगा, लेकर के हमें ज़रब करना है। तो अब शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब करेंगे तो ये 27 1 27 और ये 100 10,000 होगा। अब यहाँ पर नसब नुमा में 3 सिफर हैं, तो 3 मुकाम के बाद अशारिया आएगा। तो यहाँ पर 2 मुकाम है, तो तीसरे मुकाम के लिए हम सिफर लेंगे, अशारिया यहाँ पर आएगा। तो 0.027 ये इस सवाल का हल है। तो 2.7 को अगर हम 100 से तकसीम करते हैं तो कितना आया यहाँ पर जवाब, 0.027। तो अशारिया कितने मुकाम पीछे आया, यहाँ पर 2 मुकाम पीछे आता है। 100 से तकसीम करने पर 100 में 2 सिफर हैं, तो अशारिया 2 मुकाम पीछे आ रहा है। तो अशारिया 2 के बाद था, तो 2 मुकाम छोड़ करके यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर आया अशारिया, 2 मुकाम पीछे आ रहा है।
पिछले सवाल में हमने देखा कि 10 से तकसीम करने पर अशारिया 1 मुकाम पीछे आ रहा था, क्योंकि 10 में एक सिफर है। तो यहाँ पर 100 से अगर हम तकसीम करें तो अशारिया 2 मुकाम पीछे आता है। तो इसी उसूल को हम इस्तेमाल करते हुए जो बकिया सवालात हैं उनको हल करेंगे। अब दूसरा सवाल हम लेते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पर है 0.3 तकसीम 100। अब यहाँ पर 100 से तकसीम करें तो अशारिया 2 मुकाम पीछे जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 मुकाम किस तरह से पीछे जाएगा? तो यहाँ पर हमें कितने सिफर लगाना है? यहाँ पर 1 मुकाम है, तो 1 मुकाम और ये 2 मुकाम यहाँ पर जाएगा अशारिया। अशारिया यहाँ था, यहाँ से यहाँ पर आया, 2 मुकाम पीछे आ रहा है, आता है 100 से तकसीम करने पर। तो ये दूसरे सवाल का हल है। नेक्स्ट अब हम तीसरा सवाल लेंगे। तो तीसरा सवाल यहाँ पर 0.78 तकसीम 100। तो यहाँ पर भी अशारिया 100 से तकसीम कर रहे हैं तो अशारिया 2 मुकाम पीछे जाएगा। तो यहाँ पर ये 7 8 और यहाँ पर कितने मुकाम आना है? यहाँ पर 2 मुकाम। तो यहाँ पर अशारिया आएगा। तो अशारिया यहाँ था, इस मुकाम पर था, यहाँ से यहाँ पर आया, यानी 2 मुकाम पीछे आया। तो इसका जो हल है 0.007 ठीक है। तो 3 सवालात को हमने हल किया है, बकिया 3 सवालात को आगे हल करेंगे। तो तीसरे सवाल में हम 3 सवालात को हल कर चुके हैं, बकिया 3 सवालात को अब हम हल करेंगे। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल 432.6 तकसीम 100। तो यहाँ पर जब हम 100 से तकसीम करते हैं तो अशारिया 2 मुकाम पीछे जाएगा। तो अशारिया यहाँ पर है, 2 मुकाम पीछे मतलब 4 और 3 के बीच आएगा। तो ये कितना होगा? 4.326। 100 से तकसीम करने पर अशारिया 2 मुकाम पीछे आता है। तो 4.326 इस सवाल का हल है। अब नेक्स्ट जो पांचवा सवाल है 23.6 तकसीम 100। तो यहाँ पर भी अशारिया क्या है? 100 से तकसीम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अशारिया 2 मुकाम पीछे आएगा। तो ये यहाँ पर है अशारिया, कहाँ पर आएगा? 2 से पहले आएगा। तो ये कितना होगा? 0.236। तो ये पांचवें सवाल का हल है। नेक्स्ट जो छठा सवाल है 58.53 तकसीम 100। तो यहाँ पर भी अशारिया 100 से तकसीम करें तो 2 मुकाम पीछे आएगा। यहाँ पर है 8 के बाद है तो 9 से पहले आएगा। तो ये कितना होगा? 0.9853। तो ये छठे सवाल का हल है। तो इस तरह से मश्क नंबर 2.7 का तीसरा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट मश्क नंबर 2.7 का जो चौथा सवाल है, मालूम कीजिए। तो यहाँ पर अशारियाई एदाद को 1000 से तकसीम करना है। पिछले सवाल में हमने 100 से तकसीम किया था, इस सवाल में अशारियाई एदाद को 1000 से तकसीम करना है। अब जो पहला सवाल इसमें दिया गया है 7.9 तकसीम 1000। तो इसको हल करने के भी 2 तरीके हैं, दोनों तरीके हम देखेंगे। सबसे पहले इसको हम कसर में तब्दील करते हुए हल करेंगे। तो ये 79/10 होगा तकसीम 1000। तो यहाँ पर ये कसरों की तकसीम हो गया। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे 79/10 और इसका मकलूब लेंगे। 1000 का जो मकलूब होगा 1/1000 लेकर के ज़रब करेंगे। अब ये कितना होगा?
79 ضرب 1 79/1000 کو 10 سے ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہوگا 10,000 ہوگا. کتنا ہوگا 10,000. تو اب یہاں پر نسب نما میں 4 صفر ہیں تو 4 مقام کے بعد اشاریہ آئے گا تو یہاں پر 2 مقام ہیں تو بقیہ 2 مقام کے لیے ہم 2 صفر لیں گے اور اشاریہ یہاں پر آئے گا. تو 7.9 کو اگر ہم 1000 سے تقسیم کر رہے ہیں تو جواب کتنا آ رہا ہے یہاں پر 0.0079. تو اشاریہ کہاں تھا 7 کے بعد تھا تو 7 کے بعد سے یہاں پر آ گیا اشاریہ تو کتنے مقام پیچھے آ گیا 1 2 3 مقام پیچھے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر 1000 ہے 1000 میں 3 صفر ہیں تو 3 مقام پیچھے آتا ہے. 10 سے تقسیم کرنے پر 1 مقام پیچھے آتا ہے 100 سے تقسیم کرنے پر 2 مقام پیچھے اور 1000 سے تقسیم کرنے پر اشاریہ 3 مقام پیچھے آ رہا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اشاریہ 7 کے بعد تھا یہاں پر 3 مقام پیچھے آ گیا تو 0.0079. تو اب اسی طریقے اسی اصول کے بنا پر ہم جو دیگر سوالات ہیں ان کو حل کریں گے. دوسرا سوال ہم لیتے ہیں تو دوسرا سوال کتنا ہے 26.3 تقسیم 1000. تو یہاں پر اشاریہ 1000 سے تقسیم کریں تو 3 مقام پیچھے آئے گا تو یہ یہاں تھا اشاریہ تو یہاں سے اب 2 مقام ہے تو اور ایک مقام کے لیے ہمیں صفر لینا ہے اور اشاریہ یہاں پر آئے گا. تو اشاریہ 6 کے بعد سے لے کر کے یہاں پر آیا 3 مقام پیچھے آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ دوسرے سوال کا حل ہے. نیکسٹ ہم تیسرا سوال لیتے ہیں تو جو تیسرا سوال ہے 38.53 تقسیم 1000. تو یہاں پر بھی اشاریہ 3 مقام پیچھے آئے گا تو یہ 3 8 5 3 یہاں اشاریہ 2 مقام ہے اور تیسرے مقام کے لیے ہم صفر لیں گے اور اشاریہ یہاں پر آئے گا تو اشاریہ 8 کے بعد تھا یہاں پر آ گیا 3 مقام پیچھے آ گیا تو کتنا ہے اس کا حل 0.0385 تو اس طرح سے یہ تیسرے سوال کا حل ہے. اب نیکسٹ ہم چوتھا سوال لیتے ہیں تو چوتھا سوال 128.9 تقسیم 1000. تو یہاں پر بھی 1000 سے تقسیم کر رہے ہیں مطلب اشاریہ 3 مقام پیچھے آئے گا تو 128.9 تھا اشاریہ یہاں سے یہاں پر آئے گا تو یہ کتنا ہو گیا 0.1289. 8 کے بعد تھا 3 مقام پیچھے آنے پر وہ 1 کے پہلے آ گیا تو یہ چوتھے سوال کا حل ہے. نیکسٹ جو پانچواں سوال لیں گے تو 0.5 کو کسے تقسیم کرنا ہے یہاں پر بھی 1000 سے تقسیم کرنا ہے تو یہاں پر بھی اشاریہ 3 مقام پیچھے آئے گا تو یہاں پر یہ 1 مقام یہ 2 یہ 3 مقام کے 3 مقام پیچھے آئے گا تو اشاریہ یہاں تھا یہاں سے 3 مقام پیچھے آ رہا ہے تو کتنا اس کا جو خارجی قسمت ہے 0.0005. تو اس طرح سے مشق نمبر 2.7 کا چوتھا سوال یہیں پر مکمل ہوتا ہے. نیکسٹ مشق نمبر 2.7 کا جو پانچواں سوال ہے اس میں اشاریائی عدد کو ایک اشاریائی عدد کو دوسرے اشاریائی عدد سے تقسیم کرنا ہے. زیادہ تر سوالات ویسے ہی ہیں یہاں پر جو پہلے 2 سوالات ہیں مکمل اعداد کو اشاریائی اعداد سے تقسیم کرنا ہے. تو چلیے جو پانچواں سوال ہے اس کو حل کرتے ہیں. تو جو پہلا سوال ہے یہاں پر 7 تقسیم 3.5 یہاں پر جو مقسوم علیہ ہے یہ کیا ہے اشاریائی عدد ہے تو یہ اس کو ہم مکمل عدد میں تبدیل کرنا ہے. مکمل عدد میں تبدیل کرنے کے بعد ہی ہم اس کو تقسیم کریں گے. تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے تو اس کو ہم کیسا لکھیں گے 7/3.5 بٹے کی صورت میں ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے جو مقسوم علیہ کو مکمل عدد میں تبدیل کرنا ہے تو یہ مکمل عدد میں تبدیل کب ہوگا
یہ اشاریہ 5 سے جو پہلے ہے وہ 5 کے بعد اگر جائے گا تو یہ مکمل عدد میں تبدیل ہوگا. تو اشاریہ کو ایک مقام آگے بھیجنا ہے تو اس کو ہم کس سے ضرب کرنا ہے؟ 10 سے ضرب کرنا ہے. تو 10 سے ضرب کرنے پر یہ اشاریہ جو 5 سے پہلے ہے ایک مقام آگے جا کر کے یہ کتنا ہوگا؟ 35 ہوگا. کتنا ہوگا یہ؟ 35 ہوگا. اب یہاں پر نسب نما میں 10 سے ضرب کر رہے ہیں تو شمار کنندہ میں بھی 10 سے ضرب کرنا ہوگا. یہ 7 10 کتنا ہوگا؟ 70 ہوگا. اب 35 کو اگر 70 کو اگر ہم 35 سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ 35 1 35 35 2 70. تو اس کا جو جواب ہے یہ 2. تو اس طرح سے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ مقسوم علیہ میں جو عدد ہے اس کو مکمل عدد میں تبدیل کرنا ہے. تب ہم آسانی سے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. اب ہم دوسرا سوال لیتے ہیں. تو دوسرا سوال یہاں پر موجود ہے. تو یہ کتنا ہے؟ 36 تقسیم 0.2. تو یہاں پر بھی جو مقسوم علیہ ہے وہ اشاریائی عدد ہے. تو اس کو بھی ہمیں کیا ہے؟ مکمل عدد میں تبدیل کرنا ہے. تو ہم اس کو پہلا بٹے میں رکھ لیں گے. تو یہ 36/0.2 ہوگا. تو اب یہاں پر اس کو مکمل عدد میں تبدیل کرنے کے لیے اشاریہ کو ایک مقام آگے جانا ہے. تو اس کو کیسے ضرب کریں گے؟ ہم 10 سے ضرب کریں گے. تو اسی عدد سے شمار کنندہ کو بھی ضرب کریں گے. تو اب یہ اشاریہ ایک مقام آگے جائے گا. 2 سے پہلے ہے، 2 کے بعد آئے گا تو یہ 2 بن جائے گا. اور یہ 36 10 کتنا ہوگا؟ 360 ہوگا. اب 360 کو 2 سے اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو 2 1 2 2 1 2 1 بچ رہا ہے، یہ 16 ہوگا. 2 8 16 اور یہ 0. تو کتنا ہوگا یہ؟ 180. تو یہ دوسرے سوال کا حل ہے. اب ہم اور ایک سوال حل کریں گے، یعنی تیسرا سوال لیں گے. تو جو تیسرا سوال کتنا ہے یہاں پر؟ 3.25 تقسیم 0.5. تو یہاں پر مقسوم بھی اشاریائی عدد ہے اور مقسوم علیہ بھی اشاریائی عدد ہے. مگر ہمیں جو توجہ دینا ہے، جو دھیان دینا ہے کہ جو مقسوم علیہ ہے اس کو ہمیں مکمل عدد میں تبدیل کرنا ہے. مقسوم کو ہم زیادہ دھیان نہیں دیں گے. اب ہماری توجہ کس کو مکمل عدد میں تبدیل کرنا ہے؟ مقسوم علیہ کو. تو سب سے پہلے اس کو بھی ہم یہاں پر بٹے میں رکھیں گے. تو 3.25 بٹا 0.5. اب مقسوم علیہ میں جو 0.5 ہے اس کو مکمل عدد میں تبدیل کرنے کے لیے بھی ہم کیسے ضرب کریں گے؟ 10 سے ضرب کریں گے. تو شمار کنندہ کو بھی 10 سے ہی ضرب کرنا ہوگا. تو یہ جو اشاریہ 5 سے پہلے ہے یہ 5 کے بعد آئے گا. 10 سے ضرب کرنے پر اشاریہ ایک مقام آگے جائے گا اور یہ کتنا بن جائے گا؟ 5. تو اب یہاں پر بھی ہم 10 سے ضرب کر رہے ہیں تو اشاریہ 2 سے پہلے ہے، 2 سے بعد آئے گا تو یہ کتنا ہوگا؟ 32.5. کیونکہ 10 سے ضرب کرنے پر اشاریہ ایک مقام آگے آتا ہے، یہاں پر آئے گا. 2 سے پہلے ہے، 2 سے بعد، تو 32.5 ہوگا. تو اب ہم 32.5 کو 5 سے تقسیم کرتے ہیں تو بغیر اشاریہ کے اگر اس کو لیتے ہیں تو یہ 325 ہوگا. اس کو 5 سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ 5 6 30 ہوگا. 2 بچیں گے، اگلا عدد 5 اتار لیں گے تو یہ 5 5 25 ہوگا. تو یہ کتنا ہوگا؟ 0 ہوگا. تو یہاں پر جو خارجی قسمت آ رہا ہے کتنا؟ 65. تو اشاریہ مقسوم میں اشاریہ کے دائیں جانب ایک مقام بچ رہا ہے تو یہاں پر بھی اشاریہ کے دائیں جانب ایک مقام بچنا ہے. تو یہ کتنا ہوگا؟ 6.5. تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر 3 سوالات کو حل کیا. جو بقیہ سوالات ہیں ہم آگے حل کریں گے. تو 5ویں سوال میں ہم نے اب تک 3 سوالات کو حل کر چکے ہیں. اب بقیہ سوالات کو اس پیج میں ہم حل کریں گے. جو چوتھا سوال ہے یہاں پر دیا گیا ہے تو 30.94 تقسیم 0.7. تو یہاں پر بھی مقسوم اور مقسوم علیہ دونوں اشاریائی اعداد ہیں
تو ہمیں جو مقسوم علیہ ہے اس کو مکمل عدد میں تبدیل کرنا ہے. تو یہ 30.94 بٹا 0.7. تو اس کو ہم بٹے میں رکھ لیں گے. تو یہاں پر اس کو مکمل عدد میں تبدیل کرنا ہے تو اشاریہ ایک مقام آگے جانا ہے تو 10 سے ضرب کریں گے. شمار کنندہ کو بھی 10 سے ضرب کریں گے تو یہ نسب نما میں 7 ہوگا. اور اشاریہ 9 سے پہلے ہے 9 سے بعد آئے گا یعنی 309.4 ہوگا. اب ہم 309.4 کو 7 سے تقسیم کریں گے تو 309.4 کو بغیر اشاریہ کے اگر ہم لیں گے تو کتنا ہوگا؟ یہ 3094 ہوگا. اس کو ہم کس سے تقسیم کرنا ہے؟ 7 سے تقسیم کرنا ہے. تو 7 4 28 2 بچیں گے 9 اتار لیں گے 7 4 28 ہوگا 1 بچتا ہے 4 اتار لیں گے تو 7 2 14 اور یہ 0. تو یہاں پر کتنا آ رہا ہے جواب اس کا؟ 442. تو یہاں پر مقسوم میں اشارے کے دائیں جانب ایک مقام ہے تو خارجی قسمت میں بھی اشارے کے دائیں جانب ایک مقام ہوگا. تو یہ کتنا ہوگا؟ 44.2. نیکسٹ جو 5واں سوال ہے کتنا ہے یہاں پر؟ 0.5 0.5 تقسیم 0.25. تو اس کو بھی ہم بٹے میں رکھیں گے تو 0.5 بٹا 0.25. تو اب یہاں پر جو مقسوم علیہ ہے یہاں پر اس میں اشاریہ کے 2 مقام ہیں تو اس کو ہم مکمل عدد میں تبدیل کرنے کے لیے 100 سے ضرب کریں گے. اب نسب نما میں 100 سے ضرب کر رہے ہیں تو شمار کنندہ کو بھی 100 سے ضرب کرنا ہے. تو یہاں پر یہ کتنا ہوگا؟ نسب نما میں یہ مکمل عدد میں تبدیل ہوگا 25 ہوگا. اور یہ یہاں پر اشاریہ 0.5 ہے 100 سے ضرب کرنے پر اشاریہ 2 مقام آگے جائے گا تو یہ کتنا ہوگا؟ ایک مقام اور یہ دوسرا مقام. تو یہاں پر یہ 50 ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم مختصر کرتے ہیں تو یہ کتنا ہوگا؟ 25 1 25 25 2 50. تو اس کا جو خارجی قسمت ہوگا وہ 2. ٹھیک ہے. نیکسٹ اور ایک سوال ہم یہاں پر حل کرتے ہیں. جو چھٹا سوال ہم لیں گے تو یہاں پر ہے چھٹا سوال 7.75 تقسیم 0.25. تو یہاں پر بھی ہمیں اس کو جو مقسوم علیہ ہے اس کو مکمل عدد میں تبدیل کرنا ہے تو اس کو ہم بٹے میں رکھیں گے 7.75 بٹا 0.25. تو یہاں پر جو مقسوم علیہ ہے اس میں اشاریہ کے 2 مقام ہیں تو اس کو مکمل عدد میں تبدیل کرنے کے لیے 100 سے ضرب کرنا ہوگا تو شمار کنندہ کو بھی 100 سے ضرب کرنا ہوگا. تو یہ کتنا ہوگا؟ 25 ہوگا. جو نسب نما مکمل عدد میں تبدیل ہو کر کے 25 ہوگا. اب یہ اشاریہ یہاں پر 7 سے پہلے ہے 2 مقام آگے جائے گا اس کا مطلب 5 کے آگے آئے گا باہر چلا جائے گا تو یہ کتنا ہوگا؟ یہ 775/25. اگر اس کو یہیں پر ہم کٹ کرتے ہیں 25 کے پہاڑے سے تو یہ 25 1 25 اور یہ 25 3 75 ہوگا. 2 بچیں گے یہ 25 1 25. تو اس کا جو خارجی قسمت ہے کتنا ہوگا؟ 31. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر 3 سوالات کو حل کیا. جو باقی 3 سوالات ہیں ان کو آگے حل کریں گے. نیکسٹ 5ویں سوال میں ہم اب تک کل 6 سوالات کو حل کر چکے ہیں. بقیہ 3 سوالات کو یہاں حل کریں گے. نیکسٹ جو 7واں سوال ہے یہاں پر موجود ہے تو 76.5 تقسیم 0.15. تو یہاں پر بھی مقسوم علیہ اور مقسوم دونوں اشاریہ عدد ہیں تو مقسوم علیہ کو ہم مکمل عدد میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو بٹے میں رکھ لیں گے تو یہ 76.5 بٹا 0.15. تو یہاں پر نسب نما میں 2 مقام کے بعد اشاریہ ہے تو اس کو مکمل عدد میں تبدیل کرنے کے لیے 100 سے ضرب کریں گے تو اوپر بھی ہمیں 100 سے ہی ضرب کرنا ہوگا. تو اب یہ کتنا ہوگا؟ 0.15 کو 100 سے ضرب کرنے پر یہ 15 مکمل عدد میں تبدیل ہوگا اور یہاں پر یہ اشاریہ 2 مقام آگے آئے گا تو
5 کے پہلے ہے تو 5 اور یہ دوسرا مقام کتنا ہوگا صفر لیں گے تو 7650 کو 15 سے تقسیم کرنا ہے تو 15 1 15 15 5 75 ایک بچیں گے 15 1 15 اور یہ صفر کا صفر تو اس طرح سے اس کا جو جواب ہے کتنا ہے 510 ہے تو یہ 7ویں سوال کا حل ہے۔ نیکسٹ 8واں سوال جو یہاں پر موجود ہے اس کو لیں گے ہم تو 8واں سوال کتنا ہے 37.8 تقسیم 1.4 تو یہاں پر دونوں بھی اشاریہ عدد ہیں تو اس کو ہم مکمل عدد میں تبدیل کرنے کے لیے بٹے میں رکھ لیں گے تو 37.8 بٹا 1.4 تو اس کو مکمل عدد میں تبدیل کرنے کے لیے اس کو ہمیں 10 سے ضرب کرنا ہے کیونکہ اشاریہ ایک مقام کے بعد ہے تو 10 تو اوپر بھی 10 سے ہی ضرب کرنا ہوگا تو یہ نیچے کتنا ہوگا 14 ہوگا اور اوپر اشاریہ ایک مقام آگے جا کر کے یہ کتنا ہوگا 378 ہوگا۔ 378 کو یہیں پر ہم اگر 14 سے تقسیم کرتے ہیں تو 14 1 14 14 2 28 14 3 42 تو 14 2 28 لیں گے تو 28 37 میں سے 28 جانے پر کتنے بچیں گے 9 بچیں گے تو یہ 98 ہوگا تو 14 7 98 تو اس کا جو جواب ہے وہ کتنا ہے 27 تو اس طرح سے یہ 8ویں سوال کا حل ہے۔ اب جو آخری سوال ہے یعنی 9واں سوال یہاں پر ہم لیتے ہیں تو 2.73 تقسیم 1.3 تو اس کو بھی سب سے پہلے ہم بٹے میں رکھیں گے 2.73 بٹا 1.3 تو اشاریہ ایک مقام ہمیں ہٹانا ہے تو 10 سے ضرب کرنا ہے تو شمار کنندہ میں بھی 10 سے ہی ضرب کرنا ہوگا یہ کتنا ہوگا نیچے 13 ہوگا اور یہ یہاں پر اشاریہ ایک مقام آگے جانے کے بعد میں 27.3 ہوگا۔ اب جو مقسوم ہے 27.3 ہے اس کو اگر ہم بغیر اشاریہ کے لیتے ہیں تو یہ 273 ہوگا 273 کو اگر ہم 13 سے تقسیم کرتے ہیں تو 13 2 26 ایک بچیں گے اور یہ 3 اتار لینے پر یہ 13 1 13 یہاں پر صفر ہوگا تو جو خارجی قسمت آ رہا ہے کتنا یہاں پر 21 تو اب یہاں پر مقسوم میں اشاریہ کے بعد ایک مقام ہے تو یہاں پر بھی اشاریہ کے بعد ایک مقام کا ہونا ضروری ہے تو اس کا جو خارجی قسمت ہے وہ کتنا ہے 2.1 تو اس طرح سے مشق نمبر 2.7 کا جو 5واں سوال ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ مشق نمبر 2.7 کا جو آخری سوال یعنی چھٹا سوال ہے ایک گاڑی 2.4 لیٹر پیٹرول میں 43.2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے 1 لیٹر پیٹرول میں وہ کتنا فاصلہ طے کرے گی چلیے معلوم کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم کیا دیا گیا ہے وہ لکھتے ہیں تو 2.4 لیٹر پیٹرول 2.4 لیٹر پیٹرول میں طے کردہ فاصلہ 2.4 لیٹر پیٹرول میں طے کردہ فاصلہ تو گاڑی 2.4 لیٹر میں کتنا فاصلہ طے کر رہی ہے 43.2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہی ہے۔ اب یہاں پر کیا معلوم کرنا ہے ہمیں تو 2.4 لیٹر پیٹرول میں 43.2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے تو 1 لیٹر پیٹرول میں وہ کتنا فاصلہ طے کرے گی معلوم کرنا ہے 1 لیٹر پیٹرول میں طے کردہ فاصلہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول میں طے کردہ فاصلہ معلوم کس طرح سے کریں گے ہم 43.2 کلومیٹر کل طے کردہ فاصلہ ہے تو اس کو ہم کس سے تقسیم کریں گے 2.4 لیٹر پیٹرول سے اس کو ہم تقسیم کریں گے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے بٹے میں رکھیں گے 43.2 بٹا 2.4 تو یہاں پر نسب نما میں اس کو مکمل عدد بنانے کے لیے ایک مقام اشاریہ آگے جانا ہے تو 10 سے ضرب کریں گے تو نسب نما شمار کنندہ کو بھی 10 سے ہی ضرب کرنا ہوگا تو یہ کتنا ہوگا 24 ہوگا اور یہ کتنا ہوگا
432. اب 432 کو اگر ہم 24 سے تقسیم کرتے ہیں، 432 کو 24 سے تقسیم کرتے ہیں تو 24 1 24 24 2 48 بڑا ہوگا تو 24 1 24 لینا ہوگا. تو یہاں پر 13 میں سے 4 جانے پر 9 بچیں گے اور یہ 3 میں سے 2 جانے پر 1 بچیں گے. تو اگلا عدد 2 اتار لیں گے تو 192 ہوگا. تو 24 8 192. تو یہ کتنا ہوگا؟ 0 ہوگا. تو یہاں پر جو جواب آ رہا ہے کتنا؟ خارجی قسمت 18. تو اس طرح سے جو گاڑی 1 لیٹر میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ 18 کلومیٹر. تو 1 لیٹر پیٹرول میں گاڑی کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی. تو لہٰذا گاڑی 1 لیٹر پیٹرول میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی. ٹھیک ہے. دوسرے سبق کسری اور اشاریہ اعداد کے جو مشقوں کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا یہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، یعنی اس سبق کی آخری جو مشق تھی، مشق نمبر 2.7 بھی یہیں پر مکمل ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو سبق ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے. سبق کل 12 پارٹ میں مکمل ہوا. پہلے جو 5 پارٹ تھے اس میں ہم نے اس سبق کے تمام تصورات کو مکمل کیا تھا. باقی کے جو 7 پارٹ تھے تو اس میں ہمیں مشق نمبر 2.1 سے لے کر کے 2.7 کو حل کیا ہے. تو اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اور ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں، سہیلیوں میں، خاص کر ساتھیوں اور 8ویں جماعت کے طلباء میں ہمارے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیوز سے استفادہ کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری چینل کی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں. تھینکس فار واچنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.